Day 1 ng performances ko. Tara, samahan niyo ako. Ito nga pala yung sapatos ko. Yan. Sapatos ko yan. Ito. Susot tayo. Ang bilis oh. Kala mo, the flash yarn. Bilis magsapatos. Kala mo talaga. Player. Tapos dito naman, nag-stretching tayo para yung mga muscle natin. Para hindi maano, di ba? Hindi mabigla. Yan. Stretching. Stretch mo yan, guys. Hanggang sumabanat. Yan. Ito pa. Stretching lang. Stretch mo yan. Para di mabigla, di ba? Kasi magpapilo tayo. Pilo. Yan. Tapos dito, nag-warm up tayo. 30 seconds. I mean, 1 minute wall sit. Tapos, 20 seconds each leg. Left and right yun. Para ma-warm up talaga yung yung legs natin. Diba? Tama. So, yun. Tingnan mo yung mukha niya. Nahirap na. Nahirap na. Oh. Kala mo, may magulo pang bata doon. Ito, warm up lang. Squats. Ano pala yan? 6. Tapos, 3 reps. Hindi ko na-video yun lahat. Nakakainis. Dami. Yan. 6 yan. Bilangin nyo na lang kung 6. Pero kung hindi. Yan. Lahat yan. Squat. Para ma-warm up talaga yung ating legs. Kaya nyo na yan. Matibay yan eh. Gawa sa bato yan. Ito naman. Single leg. Hindi ko alam tawag eh. Basta yun. Single leg. Tapos jump. Each leg yan. Left and right. Bale, 15 tapos 3 reps each leg. Yan, each leg huwag alam mo na duyain para di ka duyain sa proseso. Kasi ito naman yan. Basta may yun sa gitna, di lang kita sa camera kaya basga. And makikita nyo diba, ganun pa rin each leg 15 tapos 3 reps. 3 reps yan. 3 reps. Huwag nyo dayain. So yun. Tingnan mo. Kolo mo talaga. Wow! Taas tumalan yan. Ito naman. Magana ka. Landing spot. Tapos papalaglag ka. Tapos squat. Yun. Yun ako pangit nga pagkakasquat to. Pero okay lang yan. Dahil natamahan din yung legs natin yan. Yan. Ano yan? 3 reps. 3 reps. Ano? Ito naman. Sit. Tapos jump. Yan. Bali yan. 6 and 3 reps. Pero lang. Grabe naman kung 5, diba? Hindi marunong magmat. Siyempre huwag natin sobrahan para di rin bumigay yung legs natin. Ganun. Ayun. Galing na pre. Basta ganun lang yan. Tapos ito naman. Nakaload ka tapos tatalon. Bale, ano yan? 5. Tapos 3 reps. Pero 3 reps lang tayo. Grabe naman, di ba? Ayun. Ganun lang. Tuloy-tuloy lang. Kaya yan. Kaya niya yan. Magaling yan eh. Hambog yan eh. Yan. Knee jump. Galing talaga. Knee jump. Yan. Tawag ko na doon knee jump. Tapos dito naman tayo sa pogo jump. Bale 10. Tapos 3 reps. 10 tapos 3 reps. Ayun lang. So tapos na tayo guys.